नाजरीन, मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट सैयद अली जैदी। नाजरीन, क्या इंसानी जिस्म पर तारी होने वाले दौरे क्या सिर्फ जिन्नात के ही होते हैं? जिन्नात के अलावा और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर इंसानी जिस्म पर दौरे तारी होते हैं? और जदीद मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है और पामिस्ट्री का इल्म इस बारे में क्या कहता है? नाजरीन, कुछ लोग कम इल्मी की बिना पर हर पड़ने वाले दौरे को सिर्फ जिन्नात का ही दौरा समझते हैं, और कुछ सोचे समझे बगैर पीरों फकीरों के पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता और आखिर कंगाल होकर वापस आते हैं। नाजरीन, मैंने कई मुशाहिदे किए और इन मामलात को काफ़ी हद तक करीब से देखा है और इस पर तहकीक की। मैं चाहता हूँ अपने इल्म की बदौलत आपको फ़ायदा पहुँचाऊँ और आप लोगों को आगाही फराहम करूँ। इस किस्म के मर्ज को समझने के लिए चंद बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। पहली बात, मरीज़ की उम्र क्या है? क्या वो गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है? पतला है, मोटा है? इसकी केस हिस्ट्री क्या है? इसकी नफ्सियाती कैफियत क्या है? ये सब चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर मर्ज़ की सही तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज आसान होता है। इसकी नफ्सियाती कैफियत या इसकी हालत क्या है, केस हिस्ट्री से भी बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाती हैं जो आगे चलकर इलाज में बेहद मददगार साबित होती हैं। नाजरीन, इस मर्ज़ को मैं ख्वाहिश का नाम दूंगा। इसके शिकार फर्द में कोई ख्वाहिश होती है जो दबी हुई होती है, जो फिर दौरे की शक्ल अख्तियार कर जाती है। इस इंसान की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो और वो इसके बारे में हर वक्त सोचता हो, कोई ऐसा काम जो वो करना चाहता हो या किसी वजह से नहीं कर पाया हो, कोई ऐसी दिल की हसरत जो दिल में ही रह गई हो, कोई ऐसी खलिश जो मिट ना सकी हो, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी आरज़ू, कोई ऐसी मोहब्बत जिसे वो पा ना सका हो, जो दौरे की शक्ल अख्तियार कर जाती है। वो दौरा इसके जज्बात की तर्जुमानी होती है। ऐसा इंसान किसी एक चीज़ के बारे में एहसास महरूमी का शिकार होता है। जिस्मानी कैफियत बिल्कुल ठीक होती है, वो ख़यालात में ज़रूरत से ज़्यादा मगन होता है, वो ज़िंदगी से फ़रार अख्तियार करता है। दौरे के दौरान अपने आप को वो ख्वाहिश की तकमील तक पहुँचाता है। वो दौरे में इस चीज़ को पाता है जिसका इससे लगाव या मोहब्बत या इसकी ख्वाहिश हो। वो दौरे में अपनी ख्वाहिश को हासिल करने की कशमकश में भी होता है। वो दौरे में अपनी ख्वाहिश को पा भी लेता है। और मेरे मुशाहिदे में चंद किस्म के लोगों में ये दौरा ऐसे लोगों में भी देखने को मिला है जो किसी को भूलना चाहते हों, और ऐसे लोगों में भी देखने को मिला है जो अपने गुनाह पर पशेमान हो या अपने गुनाह का अजाला या माफ़ी चाहते हों। कोई ऐसा ख्याल या ऐसा जज्बाती वाक़या जो इनके जहन पर नक्श हो गया हो और मिट ना सका हो और वो इससे बाहर नहीं निकल सका। कोई ऐसी बात जो दिमाग में ही रह गई हो और फिर दिमाग से निकल ना सकी हो। नाजरीन, ऐसे इंसान के हाथों में दिमाग की लकीर उभारे कमर में दूर तक चली जाती है और कलाई की हदों को छूने लगती है, जो कि अब नॉर्मल रुझान है। इनके अंगूठे का साइज दरमियाना होता है और उभारे कमर हद से ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। नाजरीन, इंसानी जिस्म पे तारी होने वाले दौरों की एक बड़ी वजह डिप्रेशन भी है। मेरे इल्म और मुशाहिदे के मुताबिक कई बार डिप्रेशन की वजह से भी दौरे देखने को आए हैं। ये इस सूरत में तारी होते हैं जब इंसान शदीद नफ्सियाती दबाव में हो, इसके मसाइल का हल ना हो पा रहा हो, हालात और मामलात इस इंसान के बस से बाहर होते चले जा रहे हों, इसकी परेशानी और हालात इसको मज़ीद नीचे ला रहे हों। इस दौरा की बहुत सी अलामात हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हसास होता है, कई किस्म के वहम में भी मुब्तला होता है, खुद फरेबी या खुशफहमी में भी मुब्तला होता है, अपने पर होने वाले जुल्म या नाइंसाफ़ी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और उसके अंदर ज़िंदगी से फ़रार का रुझान गालिब रहता है, हकीकत पसंद नहीं होता। ये लोग हेलोसिनेशन में भी मुब्तला होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, और ख़वातीन में मोहब्बत में धोखा खाने के बाद ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। नाजरीन, ऐसे इंसान के हाथों पर दिमाग की लकीर में कई जजीरे होते हैं और दिमाग की लकीर झुककर उभारे कमर पर चली जाती है और दिमाग की लकीर का इख्तिताम क्रास या जजीरे पर होता है। इनका अंगूठा अकड़ा हुआ होता है जो इनकी जहनी कैफियत का आयनादार है। नाजरीन, कई नौजवान लड़के और लड़कियों के जिस्म में
ایک ہوا کا گولا بنتا ہے جس کو باؤ گولا کہتے ہیں۔ یہ اکثر غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی جسمانی اور جذباتی غبار کی کیفیت کا نام ہے۔ ان خواتین میں دیکھنے میں آیا ہے جن کی شادیاں لیٹ ہو گئی ہوں، شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہو اور شادی نہ ہو پا رہی ہو۔ ان خواتین میں بھی دیکھنے میں آیا ہے جن کے جسم ذرا بھاری ہوں۔ نوجوان لڑکوں میں بھی اکثریت غیر شادی شدہ کی ہے۔ کئی خواتین میں پیریڈ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بھی یہ دورہ پڑتا ہے۔ یہ پیٹ میں ہوا کے گولے کی مانند ہوتا ہے جو دورے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ کوئی موذی مرض نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایسا مرض جس کا علاج نہ ہو سکے۔ اس کا علاج دوائیوں سے بھی ممکن ہے اور شادی بھی اس مرض کا علاج ہے۔ شادی کے بعد اس کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، انسانی جسم میں دو قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں، ایک اختیاری اور دوسرا غیر اختیاری۔ غیر اختیاری عضلات وہ ہیں جیسے دماغ، دل، جگر وغیرہ، اور جو اختیاری عضلات ہیں ان میں ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہیں۔ ناظرین، انسانی جسم پر پڑنے والے دوروں کی ایک بڑی وجہ مرگی اور ہسٹیریا بھی ہے۔ ناظرین، مرگی کا دورہ پڑنے سے پہلے ہی انسانی جسم میں سرسراہٹ سی شروع ہونے لگتی ہے۔ اس سرسراہٹ کا بڑھاؤ عموماً اوپر یعنی دماغ کی جانب ہوتا ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے بقول دورہ پڑنے سے قبل ہی ان کو مخصوص قسم کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ فوراً زمین پر لیٹ جاتے ہیں۔ بو آنے کے چند لمحوں بعد ہی دورہ پڑ جاتا ہے۔ بعض افراد کو آنکھوں کے آگے شعلے نظر آتے ہیں اور مختلف قسم کی اشکال آنکھوں کے آگے گھومتی ہیں۔ رنگ برنگی آوازیں کانوں میں گونجتی ہیں۔ بعض مریض ایسے بھی ہیں جن کو ان میں سے کوئی علامت نہیں ہوتی، بلکہ مریض یا مریضہ اچانک چیخ مار کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر تشنجی علامت طاری ہوتی ہے، چہرے سے خوفناک جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ مریض بے خبر ہوتا ہے، اس وجہ سے بعض اوقات دورے کے دوران اپنی زبان کو دانتوں سے بری طرح کچل دیتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب اور پخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ دورے کی مدت کا دورانیہ مختلف مریضوں میں مختلف پایا گیا ہے۔ بعض مریضوں کو 1 منٹ یا 5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور بعض کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی ہوش نہیں آتا۔ دورے کے دوران مریض اچانک جھٹکا لیتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد چہرے سے خوف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور کچھ دیر صحن میں رہنے کے بعد مریض اپنے حواس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو ہسٹیریا کا دورہ پڑے تو اس پر تشنجی طاری ہو جاتی ہے اور وہ دورے کے دوران کی گئی تمام باتیں بتا دیتی ہے اور کچھ باتیں یاد نہیں رہتی۔ دوسری اہم علامت ہسٹیریا کے دورے کی یہ ہے کہ اس سے کہ متاثرہ مریض کے کان میں دورے کے دوران چیخ ماری جائے تو وہ خود بخود اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور دورہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مرگی کے مریض کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے کان میں چیخ ماری جائے تو وہ نہیں اٹھ سکتی، لیکن مرگی کے مریض کو جوتا سنگھا کر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مرگی اور ہسٹیریا کے مریض کے ہاتھوں پر دماغ کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر ہاتھوں پر دماغ کی لکیر لہردار ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے اور انگوٹھا سخت اور اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم پر طاری ہونے والے دوروں کی ایک بڑی وجہ سرسام بھی ہے۔ ناظرین، اس کی ابتدا سر درد سے ہوتی ہے۔ اس کا مریض سخت اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا شور غل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مریض میں تشنجی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، منہ ہر وقت خشک رہتا ہے۔ بعض مریضوں میں جی متلانا اور ابکائیاں آنے کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ مرض شدت اختیار کر لے تو ہوش حواس پر کیفیت نہیں رہتا اور مریض اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے، ہاتھ اور پیروں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، مریض کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ہر وقت ہاتھ فضا میں مارتا ہے، بے چینی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ یہ سرسام کی علامات ہیں۔ ناظرین، سرسام کے مریض کے ہاتھوں پر دماغ کی لکیر انتہائی چوڑی ہوتی ہے اور گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور انگوٹھا ڈھیلا ہوتا ہے۔ ناظرین، خواتین میں دورے پڑنے کی ایک وجہ پیریڈ کا لیٹ ہونا ہے۔ پیریڈ کا 2 ماہ سے 6 ماہ یا 2 سال تک نہ ہونا، اس کے بعد دوروں کی علامات
वाज़ह होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन को बुखार की कैफियत हर वक्त रहती है और जिस्म से आग निकलती हुई महसूस होती है और सर्द अशिया खाने को दिल करता है और ठंडे पानी से गुस्ल करने को भी दिल करता है और बेचैनी की कैफियत हर वक्त तारी रहती है। नाजरीन, इस मर्ज़ से मुतासरा ख़वातीन के हाथ छोटे होते हैं और सूखे और पतले होते हैं और पीले रंग के होते हैं और इनके नाखून भी सफ़ेद होते हैं। नाजरीन, दौरों की एक बड़ी वजह टाइफाइड बुखार का होना भी है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से होता है और दिमाग के पर्दों पर वरम आ जाना भी एक इसकी वजह है। और बुखार जब मियादी हो जाए, यानी कि पुराना बुखार हो जाए, तो उस सूरत में भी इंसानी जिस्म पर दौरे तारी होते हैं और टाइफाइड बुखार वाला मरीज भी अपने हवास खो बैठता है, बहकी बहकी बातें करता है और टाइफाइड बुखार में हाथ पैर भी मुड़ जाते हैं इंसानों के। नाज़रीन, टाइफाइड बुखार का मरीज अजीब अजीब हरकतें भी करता है, अपने हवास भी खो बैठता है और टाइफाइड बुखार में अक्सर लोगों के हाथ पांव भी मुड़ जाते हैं। नाज़रीन, टाइफाइड से मुतासरा फर्द के हाथों पर दिमाग की लकीर दरमियान तक बिल्कुल ठीक जा रही होती है, जबकि दरमियान से आगे जाने के बाद उसकी लकीर लहरदार हो जाती है या बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है और इसके साथ ये मोटी भी होती है दिमाग की लकीर। नाजरीन, रीढ़ की हड्डी में पानी पड़ जाने से भी इंसानी जिस्म पे दौरे तारी हो जाते हैं और मुतासरा शख्स के हाथ पांव भी मुड़ते हैं और वो अजीब अजीब हरकतें भी करता है, हाथ पांव भी फिजा में मारता है, बहकी बहकी बातें भी करता है। नाजरीन, जिन्नात की वजह से जो दौरे इंसानी जिस्म पर तारी होते हैं उसकी अलामात और कैफियत इंतहाई तवील है, जिसमें से चंद बुनियादी अलामात और कैफियत का जिक्र करूंगा और अपनी आने वाली फिर किसी वीडियो में ये तफसील से अर्ज करूंगा। नाजरीन, जो अलामात मैं आपको बता चुका हूँ और इनके असबाब और वजूहात भी बता चुका हूँ, इनके साथ इनकी मेडिकल कंडीशन भी बता चुका हूँ। अगर दौरों में ऐसी वजूहात और मेडिकल कंडीशन नहीं है तो वो फिर जिन्नात या हवाई मखलूक़ात का दौरा है, क्योंकि जिन्नात और हवाई मखलूक़ात कई किस्म की होती हैं, इनके दौरे भी कई किस्म के होते हैं, तो लिहाजा मौजू तवील हो जाएगा, इसलिए आपको चंद अलामात बताए देता हूँ। इन दौरों से मुतासरा शख्स के जिस्म पर नील भी पड़ते हैं, यानी कि नीले और काले रंग के धब्बे। इससे मुतासरा शख्स चिल्लाता भी है, इसकी आवाज़ भी तब्दील हो जाती है, इसकी रंगत भी बदल जाती है। दौरा सख्त किस्म का हो तो हाथ पांव भी मुड़ जाते हैं। मुतासरा शख्स में बेपनाह ताकत आ जाती है, जिसकी बदौलत दौरे के दौरान वो कई आदमियों से भी नहीं संभलता और कई इंसानों के बराबर इसके अंदर ताकत आ जाती है। इन मखलूक़ात में से अक्सर का जिस घर पे साया होता है, इनमें से अक्सर घर उजड़ जाया करते हैं। इन घरों में नाइतफाकियाँ, झगड़े, परेशानियाँ अरूज पर होती हैं। कई इंसानों को तो ये मखलूक़ात मार देती हैं और कई ख़वातीन के हमल भी ज़ाया कर देती हैं और कई ख़वातीन में बच्चियाँ पैदा होती हैं, बच्चे नहीं होते। और ये अलामात चंद 18 के मरीज़ों में भी पाई जाती हैं और कई के बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं और बच्चियां सेहतमंद होती हैं और बच्चे इंतहाई बीमार होते हैं और कई के बच्चे पैदा होने के चंद महीने या चंद सालों में मर जाते हैं। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बच्चे खुद नहीं मरते, ये जिन्नात और हवाई मखलूक़ात की कारस्तानी होती है। कुछ लोगों में ये मखलूक़ात होती हैं पर ज़ाहिर नहीं होती, जिसकी अलामात ये हैं। नाजरीन, जिन्नात और हवाई मखलूक़ात कई इंसानी जिस्मों में रह रहे होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं होता कि इनको दौरा पड़े तो ही पता चलता है इसके अंदर साया है। या जिन्नात या हवाई मखलूक़ात का दौरा पड़ने का मतलब ये है कि इस मखलूक ने अपने आप को जाहिर कर दिया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन्नात और हवाई मखलूक़ात तन्हाई पसंद होते हैं। जिन्नात या हवाई मखलूक़ात के दौरा पड़ने का मतलब है कि वो आपसे कुछ चाह रहे हैं। दौरा पड़ने की कुछ वजूहात होती हैं। कुछ जिन्नात या हवाई मखलूक़ात के कुछ मकासद होते हैं, जिनमें से चंद मकसद मेरे इल्म और मुशाहिदे में आए हैं। वो ये कि जिन्नात या हवाई मखलूक़ात किसी की जानिब से भेजे गए हैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, या भेजने वाले के चंद बुनियादी मकसद
حسد، دشمنی اور انتقام ہے۔ جنات اور ہوائی مخلوقات کے مقصد آپ کو تباہ کرنا، بیمار کرنا یا آپ کے گھر میں خوف و ہراس پیدا کرنا، پریشانی کی فضا پیدا کرنا، یا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اب اس جسم کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس آپ کے متعلق کوئی راز ہے جس سے آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ شاید وہ آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہوں، وہ ایسے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہوں جس سے آپ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دورے کسی بیماری کے سبب ہوں یا جنات کے سبب ہوں، ان کے مریض میں ایک بات مشترکہ ہے کہ مریض اپنے حواس پر اختیار نہیں رکھ پاتا، اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ آپ کو اس قسم کے مریضوں سے بڑی احتیاط سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی اہم بات کا خیال رکھیں، مریض پر نہ خود تشدد کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر، کسی پیر، کسی دم کرنے والے کے پاس ایسے مریض کو لے کر جاتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت کریں کہ مریض کے ساتھ آرام سے، سکون سے پیش آئے اور اس پہ تشدد ہرگز نہ کریں۔ آپ اگر کسی پیر کے پاس گئے ہیں تو اس سے کہیں کہ اگر آپ اپنے علم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے مریض پر تشدد کی اجازت ہرگز بھی نہ دیں۔ ناظرین، چند احتیاطوں پر عمل کر کے کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے، جس میں یہ کہ متاثرہ مریض کو جب دورہ پڑے تو اس کے منہ میں کوئی بوتل کا کارک یا کوئی نرم چھڑی رکھ دیں جس سے وہ اپنے منہ کو بند نہ کر سکے، اور مریض کے بٹن فوراً کھول دیں۔ ایسے مریض کو گاڑی چلانے یا موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں، کیونکہ کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور اس قسم کی مریض کے رہائش کے لیے کچے علاقے بہتر ہیں، یعنی کہ گاؤں، اور اس قسم کے مریض کو چھت پر رہنے کی اجازت ہرگز نہ دیں، اس کو زمین سے متعلقہ کمروں میں رکھیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔